نہ دنیا میں کوئی بات سچی کرے نہ آخرت میں کوئی بات سچی کرے. مطلب اللہ تبارک تعالیٰ سے دنیا میں بھی رسوا کرے گا آخرت میں بھی رسوا کرے. تو یاسین پادری تو جن کتوں کے تلوے پوشی کر رہا ہے، جن کے تو ٹانگوں میں بار بار داخل ہونے کے چکروں میں ہے، تو ان کی کتابیں پڑھ لے. تجھے ان کی کتابوں سے ہی مل جاتا کہ ابو بکر صدیق صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. باقی تو اور تیرے جیسے بہت سارے آتے رہتے ٹیڈی قسم کا محقق، انہوں نے بکواس بات کرنی ہوتی ہے. میں تم سے اللہ تبارک جلال کے ہمارے باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ ہی جو تیرے کتے بلے ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے یا جن لوگوں نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، نہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اپنی زبان کو لگام دے، یہی تجھے پیغام ہے، ورنہ ہم تیرے ایسے موچے ڈالیں گے نا اللہ کا تجھے پتہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رافیوں کا پٹھو ہے یاسین قادری نامی شخص، جو آئے دن شیعوں کی رافضیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بکواسات کرتا رہتا ہے، اور جو ان کی شانیں ہیں وہ ان شانوں کا انکار کرتا رہتا ہے. یہی اس کا دھندا ہے، یہی اس کا کام ہے. تو اس بندے کی ایک ویڈیو مجھے ملی جس میں وہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہے، اور پھر اس میں جو الفاظ پڑے ہیں وہ بھی حدیث پاک میں موجود کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیے، اور پھر جو اس کا مطلب نکالا اس نے وہ بھی سراسر غلط نکالا. اور پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے مد مقابل بھی میں آپ کے سامنے اہل سنت کی کتب سے اور شیعہ کتب سے آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا. پہلے یہ حدیث پاک آپ سن لیں کہ وہ حدیث پاک اس نے پڑھی کیا ہے. میرے مولا فرماتے آن عبداللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں. اے ابو بکر تو بھی سن لے، اے عمر تو بھی سن لے، اے عثمان تو بھی سن لے، اے سعد تو بھی سن لے، اے بلال تو بھی سن لے، اے عمار تو بھی سن لے. آپ بتاؤں میں علی کون ہوں؟ جی مولا آنا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، واخو رسول ہی، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. جملہ اگلا سننے والا ہے وَأَنَا الصِّدِيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ. اے علی کی شان صدیقیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ایک حیدری کی للکار سنو. میرے مولا فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑا سچا صدیق اکبر میں ہوں. جو میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کرے کائنات کا جھوٹا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. حدیث پاک ہے حدیث نمبر 120. اس کے اندر لکھا ہے عن عباد ابن عبداللہ قال قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا اخو رسول ہی، اور میں اللہ کا رسول کا بھائی ہوں، وانا صدیق الاکبر، اور میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، جو میرے بعد کی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نمازیں پڑھی. تو پھر آگے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے نے یہ بات کی کہ مولا نے کہا اے لوگوں سن لو، میں ابو بکر، میں صدیق اکبر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے لوگوں سن لو. اس حدیث پاک میں یا ایھا الناس کا لفظ نہیں ہے. اس بندے نے جھوٹ بولا. ایک اس نے پہلے غلط بیانی کی، دوسرے پھر کہ انا صدیق اکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، کہ میرے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا صدیق اکبر ہونے کا وہ جھوٹا ہے. اور یہ اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرت کذاب کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو اب پہلے بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں، انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسری بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضرت علی نے فرمایا میرے بعد کوئی نہیں جو یہ کہے گا کہ میں صدیق اکبر، وہ جھوٹا ہے، جبکہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں.
और अगर तुम इनके पहले होने का इनकार करते हो तो तुम शियों की तलवे पोशी करते हो ना, शियों के तुम जाकर टंगों में घुसते हो। तो फिर शियों की किताब का हवाला मैं तेरे सामने इंशाल्लाह आगे भी पेश करूंगा, और इस बात पर भी सुन। मुनाकिब अली अबी तालिब की तीसरी जिल्द के सवा 78 पर यह बात मौजूद है। मौला अली ने फरमाया, मन लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह, कि जो बंदा मुझे चौथे नंबर पर नहीं मानता उस पर अल्लाह की लानत है। तो ये तीन पहले है, और अगर तू इनका इनकार करता है तो तू फिर पक्का ठक्का लानती है। तो जब मौला अली तुझे लानती कह रहा है तो फिर हमें कहने में क्या हर्ज है? हमारा वो दर्जा औला हक बनता है हम तुझे लानती कहे। फिर अब देख, बुखारी शरीफ की हदीस बात पेश करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं शिया की कुतुब की तरफ भी आता हूँ। तो ये सही बुखारी शरीफ है, इसकी जिल्द नंबर है 1। इसके अंदर नबी अस्सलाम का एक फरमान मौजूद है। क्या? हदीस नंबर है 3675, 3675 नंबर ये हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हदसहुम अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअदा उहुदन व अबू बकर व उमर उस्मान फरहफा बिहिम फक़ाल उसबुत उहुद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ओहद पर तशरीफ ले गए और साथ उनके अबू बकर थे, उमर पाक थे और उस्मान पाक थे, तीनों थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ हिलने लगा। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ओहद तू ठहर जा, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक नबी ने कहा, मौला अली ने खुद को सिद्दीक कहा। तो इस लिहाज से भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत अबू बकर है ऊपर है और अफसल है। उन्होंने खुद कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने कहा। फिर तो शियों की तलवा पोशी करते हैं, ये देख मेरे हाथ में मौजूद है शियों की तफसीर कुम्मी। इसके अंदर वो गार का वाकया लिखते हुए नकल करते हैं। क्या? फइन्नो हदसनी अबी अन बअद रिजालिहि रफअहु इला अबी अब्दुल्लाह क़ाल लम्मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल गार क़ाल लि फलान। हजरत अबू अब्दुल्लाह जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब नबी अस्सलाम गार में थे तो आपने फलां के लिए कहा। फिर वो जो फलां है, फलां का नाम लेना तो उनके लिए मौत है। उस फलां का नाम अबू बकर सिद्दीक है। फिर आगे क़ाल लि फलान इनका अन्नी अंजुर इला सफीनति जाफर फी अस्हाबिही तक़ूम फिल बहरी व अंजुर इला अंसार मुहतसिबीना फी अफनियतिहिम फक़ाल फलान व तुराम या रसूलल्लाह क़ाल नअम क़ाल फअरिनी फमसह अला ऐनैहि फरआहु फक़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत सिद्दीक। ये इबारत मैं आपको मुख्तसर सी बात अर्ज कर देता हूँ। इसके अंदर बात ये हुई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, मैं सफीना जाफर को देख रहा हूँ कि वो आ रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम से हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल आप देख रहे हैं तो मुझे भी दिखा दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा आंखों पर और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखना शुरू कर दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत सिद्दीक, तू सिद्दीक है, तू सिद्दीक है। यहाँ पर ये शियों की किताब का हवाला दे रहा हूँ। शियों की किताब के अंदर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही सिद्दीक कहा गया। फिर दूसरा हवाला इंशाअल्लाह तुम्हारे तीनों इबारत जो है मैं पेश करूंगा वो एक ही किताब की है, और जो उसके अंदर बातें लिखी हैं अल्लाह का शुक्र है शियों की मौत है। क्या? क़ाल हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अक्सर अजनबी अना अबू अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब as-सादिक। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु हजरत अबू जाफर का यहाँ पर बयान हो रहा है सिलसिला नसब। क्या? सिलसिला नसब बयान करते हुए हजरत अली तक बात है। फिर जब उनकी वालदा का जिक्र हुआ, कहा वह उम्मुहु उम्मे फरवा, उनकी वालदा का नाम उम्मे फरवा है। और उम्मे फरवा बेटे किसके हैं? कासिम की। कासिम बेटे किसके हैं? मोहम्मद के। मोहम्मद बेटे किसके हैं? मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर सिद्दीक के। यहाँ पर भी सिद्दीक का लफ्ज मौजूद है। फिर दूसरी तरफ बात की कि हजरत उम्मे फरवा, इनकी वालदा का नाम है अस्मा। अस्मा कौन है?
अब्दुर्रहमान की बेटी है। अब्दुर्रहमान कौन है? अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। दो इबारत, छोटी सी इबारत में 2 दफा हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा गया। फिर आगे हजरत अबू जाफर सादिक ने फरमाया इसी तरह मुझे अबू बकर ने 2 दफा पैदा किया, वो 2 दफा मेरे वालिद लगे। तो ये बात आगे ये बात कश्फुल गुम्मा के अंदर ये बात मौजूद है, दूसरी जिल्द के अंदर है। फिर दोबारा सिलसिला नसब बयान किया गया। फिर यहाँ पर क्या बात हुई? अबू जाफर मोहम्मद अल बाकिर, फिर आगे उम्मे फरवा। आगे फिर ये लिखा है कि पीछे ही बात सारी गुजर चुकी, आगे जो सिलसिला नसब बयान हुआ। फिर वह उम्मे फरवा, फिर आगे उनकी वालदा का नाम उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा कौन है? बेटी है कासिम की। कासिम कौन है? बेटे हैं हजरत मोहम्मद के। हजरत मोहम्मद कौन है? बेटे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के। तो यहाँ पर भी इनको सिद्दीक कहा गया। ये छोटे छोटे इबारत के अंदर भी हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा गया। इंशाअल्लाह तबारक तआला जब मैं ये आपको सामने पेश करूंगा तो मैं साथ हवाला ज्यादा लगाऊंगा ना, इस ये राफी की तरह हवाई फायर करने की मेरी आदत नहीं है। फिर आखिरी बात आपके सामने अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। आगे फिर हजरत अबू जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपसे सवाल किया गया सोने के बारे में कि ये जो तलवार होती है इसके ऊपर जेवर चढ़ा सकते हैं? तो आपने फरमाया, पूरी बात पढ़ देता हूँ। अन उर्वा इब्न अब्दुल्लाह, उर्वा बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं क़ाला सअलतु अबू जाफर, मैंने हजरत अबू जाफर से सवाल किया, अन हिलियत सियूफ, के तलवारों के जो दस्ते होते हैं उनके ऊपर खजाना चढ़ा सकते हैं, सोना चढ़ा सकते हैं? फ़क़ाल ला बअसा, तो हजरत अबू जाफर ने कहा कोई हर्ज नहीं, आप चढ़ा सकते हैं। फिर दलील दी क्या? कद हल्ला अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी तलवार के ऊपर सोना लगाया हुआ था। तो फिर तो मैंने कहा फतबूलु सिद्दीक, कि आप भी सिद्दीक कहते हैं? फिर आगे उन्होंने क्या कहा? काला फवासाबा वस्पतन वस्तकबल किबला था। हजरत अबू जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से उछले और वो किबला शरीफ की तरफ करके फरमाया, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। 3 दफा फरमाकर फिर आगे आपने फरमाया हमल्लम यकुल्लहु सिद्दीकुन, जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं कहता, फला सदक़ल्लाहु क़ौलन फिद दुनिया व फिल आखिरह, अल्लाह तबारक तआला उसके न दुनिया में कोई बात सच्ची करे ना आखिरत में कोई बात सच्ची करे। मतलब अल्लाह तबारक तआला से दुनिया में भी रुसवा करे तो आखिरत में भी रुसवा करे। तो यासीन पादरी तू जिन कुत्तों के तलवे पोशी कर रहा है, जिनके तू टांगों में बार बार दाखिल होने के चक्रों में है, तो उनकी किताबें पढ़ ले, तुझे उनकी किताबों से ही मिल जाता कि अबू बकर सिद्दीक है। बाकी तू और तेरे जैसे बहुत सारे आते रहते टैडी किस्म का मुहक्किक, उन्होंने बकवास बात करनी होती है, मैं इंशाअल्लाह तबारक बुलाए के हमारे बातों का जवाब नहीं दे सकता, और ना ही जो तेरे कुत्ते बिल्ले हैं जिनको तूने छोड़ा हुआ है या जिन लोगों ने तुझे छोड़ा हुआ है, ना ये हमारा मुकाबला कर सकते हैं। तो अपनी जुबान को लगाम दे, यही तुझे पैगाम है, वरना हम तेरे ऐसे मोर्चे डालेंगे ना अल्लाह का तुझे पता जाएगा। तो अल्लाह तबारक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। और